काफ़ी चीज़ों का पता चला होगा। तो इसमें आपसे सिर्फ यही इल्तमास है कि किसी चीज़ के बारे में अगर आपको कोई इबहम है या आपको समझ नहीं है अच्छी तरह, उसको फिर हम बाद में जो है कुछ दोहराई कर सकते हैं। आज का जो अहम तरीन मौजू है इसी सिलसिले में, वो है नमाज की हैसियत बाद में आती है, कुरान भी बाद में आता है। पहले अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया है, तो उसके बाद इसको मर्तबा और ओहदा जो है कह दिया जाए, अपना नाइब और ख़लीफ़ा बनाया। एक ज़िम्मेदार हैसियत से हमारी जब से हम इस बर्थ में हमारी जो है जब पैदा हुए हम, उस वक्त से अल्लाह ताला ने हमें जो है अपने एक ज़िम्मेदार हैसियत से इस कायनात में मौजूद किया और फरिश्तों से सजदा करवाया। यानी अपनी अज़मत को देखें, हमारी अज़मत कितनी अल्लाह ताला ने बुलंद की है, हमारी फजीलत कितनी बुलंद की। और सबसे बड़ी है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, कि जो तमाम अम्बिया के सरदार हैं। तो इसमें जो है कि हम अल्लाह ताला ने हमें कलमात भी सिखाए हैं, और ये कलमा जो है जैसे अव्वल कलमा है, ये पढ़ने से हम मुसलमान होंगे। एक तो अल्लाह ताला ने हमें, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है कि मुसलमान घराने में पैदा किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया, और अपना जो है सिलेक्टेड जो है हैसियत से इंसान को सिलेक्ट किया अल्लाह ताला ने। और इसकी फजीलत जो है सूरह बकरा में अगर आप मुशाहिदा करें तो इब्तिदा में इंसान की फजीलत को बयान किया। तो इब्लीस ने जो है कि इनकार किया था, तो उसके एक सजदे के इनकार की वजह से उसको गुरूर और तकब्बर आया कि मैं ये मिट्टी के बने हुए इंसान को, मैं तो आग से बना हूँ, मैं तो अफजल हूँ, तो मैं इस इंसान को जो है कि सजदा करूँगी। तो शायर ने क्या खूब कहा है, एक सजदा जिसे तुम बुरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है तुझे निजात। अब ये गौर व फिक्र करना कि उसने एक सजदा नहीं किया था और जलील व रुसवा हो रहा है, क़यामत तक यहाँ दोज़ख में जाएगा। हम कितने सजदे जो हैं अपनी ज़िंदगी में जो हैं वो ज़ाया कर देते हैं। ये ज़रा सोचने की बात है। मुसलमान तो हमें, मुसलमान कैसे बने हम, तो उसका जो लिए जो है पहला कलमा जो है उसका ज़्यादा लेते हैं। तो पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी ज़बान से हम इकरार कर रहे हैं। अब इसके मफ़हूम की तरफ जाते हैं कि ये क्या कलमे का इकरार हमने क्या किया है मुसलमानों को। ला के मैंने अरबी में कहते हैं नहीं है, ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। अब म्यार अल्लाह ताला ने शुरू में ही जो है कि बता दिया इस कलमे में कि जो कलमा पढ़ेगा उसके लिए म्यार दो ही हैं, एक अल्लाह का फरमान है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और वो काम हमने करने हैं जो अल्लाह पाक ने हमें बताए हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते हैं वो अल्लाह ताला की बताई हुई बात ही करते हैं। अल्लाह ताला जो है कि जो फरमाते हैं वही नबी करते हैं। तो नबी का जो फरमान है वो दरहकीकत अल्लाह का ही फरमान है। तो इस म्यार को समझना चाहिए। एक तरफ वो कहते हैं इसकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है कि एक तरफ जो है कि ये कलमा जो है इखलास से पढ़ा हुआ और इस पर अमल किया हुआ, एक पलड़े में रख देंगे तराजू के, और दूसरे पलड़े में सारी बुराइयां रख देंगे या जितनी भी हमारी ख़राबी हैं वो रख दिया जाए, गुनाह रख दिए जाए। तो ये कलमा जो है अगर यकीन से और इखलास से पढ़ा होगा और इस पर मेहनत की होगी और इसके मुताबिक ज़िंदगी अपनी बसर की होगी, तो ये पलड़ा अल्लाह पाक जो है वो अपनी रहमत से इसको बदली कर। कितनी बड़ी फजीलत है। हम जल्दी से पढ़ के उठ के निकल जाते हैं लेकिन इसको गौर नहीं करते हैं। तो एक तो मुसलमान होने का ज़रिया बना ये कलमा जो है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में क्या करते हैं, अजान दी जाती है, और कोशिश करते हैं जब वो बड़ा होना शुरू होता है वो, तो उसको कलमा सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कलमा पढ़ेगा तो मुसलमान होगा। तो हमारा जो मुसलमानों का दारोमदार है इस कलमे के ऊपर, हमारी जो इसका मतलब इंसान की जो असास है या बुनियाद है इस कलमे के ऊपर। तो ये शब और रोज़ पढ़ते रहना चाहिए। और कहते हैं सबसे बड़ी फजीलत क्या है कि जब आखिरी वक्त में इंसान का नज़ा का वक्त हो, उस वक्त अगर वो कलमा पढ़ लेगा तो वो जो है अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। कितनी बड़ी फजीलत है। इसका क्या मतलब है, इस पर इसके मुताबिक काम करके जाएगा और इसके अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए, हिस्सा बनाए। यानी शब और रोज़ ये चलते फिरते 24 घंटे की जो ज़िंदगी है इस कलमे के मुताबिक आ जाएगा। इसके बारे में जो एहसास करना और समझना इसको,
اور اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنا اللہ کا کیا حکم ہے, کن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کرنے کا اور کن کاموں سے بچنے کا بتایا ہے. کرنا کون سا کام ہے, ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ڈائریکشن تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. دائیں ہاتھ وہ جو ہے کہ سائڈ پہ جو ہے وہ جنت جو عمال کرے گا, 2 راستے بتا دیے, ایک جنت کی طرف جا رہا ہے اور ایک جہنم کی طرف جا رہا ہے. اب اس انسان کاتب ہم کیا ہیں, اس کتاب زندگی کے ہم خود کاتب ہیں, اس میں ہم خود درج کرا رہے ہیں. اپنا نتیجہ اپنے ہاتھ سے کوئی غلط نہیں کرتا, لیکن اپنا اگر جائزہ لیا جائے, ہم اپنے ہاتھ سے ہی عمل چھوٹے سے ہوتے ہیں. یہ غیبت کی شکل میں کسی کی برائی کر دینی, کسی کے اوپر بہتان لگا دینا, اس میں وہ بات پائی نہ جائے اور وہ ہم کر دیتے ہیں. اور جھوٹ بول دیتے ہیں ایسے ہی, ماما نے یہ کہا تھا یا پاپا نے یہ کہا تھا, حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کہا تھا. تو وہ جھوٹ کے لیے کیا آتا ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر کیا ہوتی ہے, خدا کی لعنت ہوتی ہے. تو ہمیشہ جو ہے وہ قولوا قولا سدیدا, ہمیشہ جو ہے حق اور سچ بات کو اپنا جو ہے کہ دامن بنائیں, اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج صرف ہم ایک کلمے پہ رکھتے ہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں. اب یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اعمال کیے ہیں, ان کی سنتیں کیا ہیں, اور ان کا اخلاق کیسا ہے, ان کا کردار کیسا ہے, ان کی معیشت کیسے, تجارت کیسے کی ہے, اور ان کا جو ہے کہ زندگی کیسے بسر کی ہے, ان کے معمولات کیا تھے جو, اور ہمارے معمولات کیا ہیں, کیا ہمارے ان کے اگینسٹ تو نہیں معمولات ہیں. ہم نے چیک یہ کرنا ہے ہم صحیح ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے ہٹ تو نہیں رہیں گے, یا فار اوے تو نہیں جا رہے ہیں. اس کوشش کو, اس محنت کرنا, اس کلمے کو یقین پیدا کرنا اپنے زندگیوں میں, اور اس کے مطابق یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس پر چلنے کی کیا کیا اس میں جو ہے حقیقت ہے کلمے کی, جو ہے اس کو جو سمجھ گیا وہ انسان کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کلمے کو سمجھنے کی, اور جتنا زیادہ مرتبہ ہم اس کا ورد کریں, کہتے ہیں جتنی زیادہ محنت ہوگی نا دنیا میں, اگر جتنی محنت کرتے ہیں تو اس کا صلہ ملتا ہے. تو یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے مخفی رکھا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو وہ انسان ہے جو یہ عمل کرتا ہے. جیسے پہلی صف میں اگر کھڑے ہونے کا ثواب کا پتہ چل جائے تو ادھر تو لڑائیاں شروع ہو جائیں کہ میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے, میں نے پہلی صف میں. اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کو نے بتا دیا, اشارہ کر دیا ہے. اب کرنا محنت, اب میں نے کتنی کرنی ہے, وہ میں نے جا کے توفیق سے پہلے جانا ہے تو پہلے کھڑا ہوں گا. اگر میں بعد میں جاؤں گا تو میں آخری صف میں کھڑا ہوں گا, سب سے آخر میں جاؤں گا, تو اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوگا. تو دنیا کے کاموں میں ہم ہر کام میں کوشش کرتے ہیں جلدی ہو جائے, میں پہلے ہوں, یہ کام میں دوسرے سے پہلے کروں. تو دین کے کاموں میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور یہ کلمے کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ریاضت کرنی چاہیے, اور زبان سے ادا کرنا چاہیے, اور سمجھنا چاہیے اس کے مفہوم کو جو ہے, اور اس کے مطابق جاننے کی, تاکہ کل کے یہ زندگی جب ہماری اختتام ہو یا جاری ہے ہماری زندگی جو ہے, اس وقت بھی جو ہے کہ یہ ہمارا یہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جتنے زیادہ مطلب لاکھوں کے حساب سے نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. ہماری سوچ سے بالا تھا, ہماری سوچ تو سطحی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے, رب مائل عطا ہے, توبہ کا در کھلا ہے, رب مائل عطا ہے. یہ زندگی, کتاب زندگی کھلی ہوئی ہے, اس میں ہم جتنا زیادہ سمیٹ سکیں اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بڑھ چڑھ کر جو ہے ایسی نیکیوں کو کرنے کی توفیق دے.